अस्सलाम वालेकुम जी। आप अपने हज मुबारक की तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दें, क्योंकि इस हवाले से बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आपको इस वीडियो में वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन देते हैं, तफसीलात बताते हैं कि आपको हज की तैयारियों के सिलसिले में क्या क्या दस्तावेज़ात, कागज़ात, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और किस तरतीब से करने हैं, और कौन कौन सी चीज़ें पहले आपने तैयार करके रखनी है। जो दरख्वास्तों की तारीख़ है, जो एप्लीकेशंस जमा करवानी होगी, उसकी तारीख़ के हवाले से भी हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि कब से हज दरख्वास्त जमा होना शुरू हो जाएंगी और आपको क्या क्या जमा करवाना है, इसकी तफसील भी बताते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आप हज के हवाले से और उम्र के हवाले से और दीगर मुख्तलिफ़ हवालों से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहें। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं, ये तमाम तर तफसील आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि एक पेन और कागज़ ले आएँ और हम आपको तरतीबवार चीज़ें बताते रहते हैं, आप उनको लिख लें और जब उसको मुकम्मल कर लें डॉक्यूमेंट्स को, तो उसको टिक लगा लें, ताकि आपको वक्त के साथ साथ तैयारी आपकी मुकम्मल होती रहे। जी, सबसे पहले तो ये कि वफाकी वज़ारत मज़हबी अमूर ने ये हमें उम्मीद दिला दी है कि जो हज दरख्वास्तें हैं वो जमा कराने की तारीख़ का ऐलान फरवरी के आखिरी हफ्ते में किया जाएगा। और तभी ऐलान के साथ ही दरख्वास्तें जमा होना शुरू हो जाएंगी। उससे पहले आपने कुछ चीदा काम करने हैं, जिनमें एक तो ये कि आपने अपना जो वैक्सीनेशन है उसको मुकम्मल करना है। अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है, यानी गुज़िश्ता 3 साल के अरसे के दौरान, और हज से 10 दिन पहले तक ये वैक्सीन का जो कोर्स है वो मुकम्मल करना ज़रूरी है। अगर इन 3 सालों में आपने डोज़ लगाई हुई है और बूस्टर भी लगाई हुई है तो बेहतर है। अगर नहीं लगाई तो आप पहली फ़ुर्सत में डोज़ लगवाएं, फ़र्स्ट डोज़ और फिर सेकंड, जिसके टाइमिंग के मुताबिक, और ये तमाम वैक्सीन मुकम्मल कर लें। इसके बाद इसके साथ साथ यानी दूसरे नंबर पर आप अपना शनाख्ती कार्ड चेक करें कि वो वैलिड है कि नहीं, वो उसकी तारीख़ जो है वो एक्सपायर तो नहीं हो गई। अगर वो दिसंबर 2023 तक, यानी इस साल के एंड तक अगर वो वैलिड है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसको भी आप रिन्यू करवा लें, दोबारा से नया बनवा लें। तीसरी बात यह है कि आप अपना पासपोर्ट चेक करें, जिसके ऊपर आपकी जो एक्सपायरी डेट है वो दिसंबर 2023 तक मौजूद हो, यानी इस साल के एंड तक एक्सपायर ना हुआ हो। और वैसे भी बैनुल अक़वामी कानून है कि आपका पासपोर्ट जब आप सफ़र के लिए निकलें तो उसमें जो एक्सपायरी डेट है वो 6 माह से ज़्यादा हो। तो अगर आपके ये दोनों चीज़ें, पासपोर्ट और आईडी कार्ड में डेट ख़त्म होती जा रही है, तो आप पहली फ़ुर्सत में जाकर इनको रिन्यू करवाएं। जी, अब आ जाता है बैंक अकाउंट का प्रोसेस। वफाकी वज़ारत मज़हबी अमूर ने ये कहा है कि ज़रूरी तौर पर तमाम जो आज़मीन हज हैं, जो हज करने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं, क्योंकि इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा तादाद में हज की इजाज़त दी गई है लोगों को, 1,80,000 अफराद आज़मीन हज पाकिस्तान से हज करने जाएंगे, तो उनका सब प्रोसेस जो है वो एक बैंक के थ्रू होगा। तो बैंक अकाउंट खुलवाना है। आपके जो करीबी बैंक हैं आपके घर के, जहाँ पे या ऑफिस के, जहाँ पे आप आसानी से अप्रोच कर सके हैं, वहाँ पे आप अपना अकाउंट खुलवा लें। और ये अकाउंट जो है वो 1,000 रुपये से खोला जा सकता है। यानी ये बाज़ लोग समझ रहे होते हैं कि जब हम हज पैकेज की रकम जमा करवाएंगे तब खुलवाएंगे तो वो सारी रकम जमा करवानी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप 1,000 रुपये से सिर्फ अकाउंट खोल लें, ताकि जब हज दरख्वास्तें जमा हो तो आपके फॉर्म पर आप उसका इंदराज कर सकें, उसकी एंट्री कर सकें। इसके अलावा अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि हज पैकेज जो है वो उसकी रकम भी आपको जमा करनी है, यानी आपको बंदोबस्त करके रखना है। तो अभी कोई हज पैकेज का फाइनली ऐलान नहीं हुआ। पिछली मरतबा 2022 में 8 लाख रुपए जमा करवाए गए थे, जिनमें से 1.5 लाख रुपए फिर हज सब्सिडी के तौर पर वापस कर दिए गए थे आज़मीन हज को, जब वो हज करके वापस आए थे। और इस मरतबा जो कब का तब्दीलियाँ आ रही हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी सऊदी अरब की, उसमें भी कमी लाई गई है, और भी कुछ मामलात में अखराजात में कमी लाई गई है। तो उम्मीद की जा सकती है कि हज अखराजात में कमी होगी, हज पैकेज कम होगा, सस्ता होगा। लेकिन फाइनली
تب پتہ چلے گا جب حج پالیسی کا اعلان ہوگا. تو لہٰذا آپ ویسے اندازاً 8 لاکھ روپے تک 6 سے 8 لاکھ روپے تک اپنے پاس بندوبست کر لیں، اور اس کے مطابق پھر دیکھ لیجیے گا جو بھی پالیسی کا اعلان ہوگا اس کے مطابق جمع کروانے ہوں گے. جی، اور آپ اپنے پاسپورٹ سائز کی کچھ تصویریں جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں. کچھ پاسپورٹ سائز اور کچھ تصویریں جو ہے اس سے کم سائز 1:1 کی بھی رکھ لیں. مختلف سائزز کے کچھ پکچرز اپنے پاس رکھ لیں تاکہ جب فارم کی انٹری ہو تو آپ کو جمع کرانے پڑیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ حج پیکیجز کی اور حج درخواستوں کے تمام مراحل جو ہیں وہ مکمل ہوں گے، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب کیا کرنا ہوگا. حج کی جو تربیتی کیمپ ہیں وہ کب لگیں گے، اور باقی تمام تفصیل گاہے بگاہے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں گے. جی، لاسٹ والی جو 2 لائنیں ہیں ان میں ان بینکوں کے نام درج ہیں کہ جن میں سے کسی ایک میں آپ نے اکاؤنٹ کھلوانا ہے. یہ حکومت کی طرف سے بتائے گئے ہیں کہ انہی میں سے کسی ایک بینک میں آپ نے اکاؤنٹ کھلوانا ہے، اور فون نمبر بھی درج ہے. یہ اسلام آباد آفس کے نمبر ہیں وزارت مذہبی امور کے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو تو ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ اپنی ریکوائرڈ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کیجئے کہ بہت زیادہ کالز اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ ادارے کو تنگ کریں، کیونکہ وہاں پہ بہت رش ہوتی ہے اور بہت کام ہوتا ہے. اس لیے ٹو دی پوائنٹ رہیے. اس کے علاوہ یہاں جو ویکسین کے نام درج ہے یہ سعودی حکومت نے منظور کی ہوئی ہیں. ان میں سے جو بھی ویکسین آپ نے لگوائی ہے وہ ٹھیک ہے، چیک کر لیجئے. اگر اس کے علاوہ ہے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے اور آپ نے ویکسین لگوائی بھی ہوئی ہے تو بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اور آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ انہی میں سے کوئی ایک ویکسین لگوا لیں، اور اگر کوئی اور لگوائی ہے تو پھر محکمہ صحت سے رابطہ کر لیں، ڈاکٹر سے پتہ کر لیں کہ آیا ہم نے وہ کب لگوائی، اس کی ٹائمنگ میں کتنا فرق ہے، نئی کب سے اور کس طرح سے لگانی ہے. جی، حج پیکج کے حوالے سے بھی آپ کو یہ انفارمیشن بتاتے چلیں کہ وفاقی وزارت مذہبی امور نے سعودی حکام سے درخواست کی ہے کہ لازمی حج اخراجات کو مزید کم کیا جائے تاکہ حج کے خواہشمند پاکستانی عازمین پر کم سے کم مالی بوجھ پڑ سکے، اور اس پر سعودی وزیر حج عمرہ نے مثبت کوشش کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. یعنی یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ مزید حج پیکج کم ہونے کی چانسز ہیں. اس کے علاوہ حج پیکج کم ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سعودی حکومت نے انشورنس پالیسی جو ہے اس میں کمی کر دی ہے، اس کے ریٹ کم کر دیے ہیں. عمر کی زیادہ سے زیادہ حد کوئی مقرر نہیں ہے. کم سے کم 12 سال کے لوگ جا سکتے ہیں، اس سے کم بچے آپ ساتھ لے کر نہیں جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. اب اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو.